يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير. يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير. يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير. بقدومكم في المعهد بهر المعالي، نسأل الله أن يجعل هذه الزيارة زيارة حب ووفاء، وتكون مقدمة لزيارة تتلوها زيارة أخرى، وعسى الله أن يطول عمركم في الصحة والعافية. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه الساعة من يوم الجمعة المبارك الذي هو عيد من أعياد المؤمنين والمسلمين. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari ini saat yang penuh barokah, di hari Jumat yang penuh barokah ini yang merupakan hari raya di antara hari raya yang orang-orang beriman. ونصلي ونسلم على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. المدخلات، تعرفون المدخلات يعني ما يدخل إلى خاطر الإنسان رجل أو مرأة، ما نشاهده بالعين، ما نسمعه بالأذن، ما نستعمله في الأجهزة والتواصل والإنترنت، ما نراه من العادات، كل هذه يسمونها مدخلات. هذه المدخلات الشيطان يشتغل بقوة على أن تفسد وتكون مفسدة لتؤثر على المرأة قبل الرجل. لهذا لا بد لنا من العناية بشأن المدخلات وعمل فلتر ينقي ويصفي ما نشاهد وما نسمع وما نرى وما نشارك فيه من كل نوع من الأنواع. Dan juga ada yang dinamakan mudkhalat, pengaruh luar yang bisa masuk ke dalam hatinya, pikirannya seseorang, khususnya wanita di sini sebelum yang laki. Itu ada pengaruh-pengaruh yang bisa mempengaruhi pikiran dan hatinya seseorang, bisa berupa dengan pandangan yang dilihat dengan mata, atau kabar yang dia dengar dengan telinganya, atau media yang kita saksikan dalam internet, media-media itu semua mempengaruhi manusia. Maka setan sangat berusaha untuk menjerumuskan khususnya wanita di dalam hal-hal ini, hal-hal yang mereka saksikan, yang mereka dengar, yang mereka lihat di media, bahkan adat yang terjadi. Maka perlu diperhatikan dengan sangat. Kita gunakan yang namanya filter atau saringannya. Harus ada penyaringnya, mana yang baik untuk diikuti, untuk dijalankan, dan mana yang tidak baik untuk ditinggalkan. Ini yang sangat-sangat digoda oleh setan kepada wanita, khususnya sebelum laki. Pada kita untuk memulainya, jangan karena itu tidak gampang, jangan karena itu repot, akhirnya kita tidak mau mulai, kita malah meninggalkan. Perlu kita mulai, perlu kita jalankan, sebagaimana dicontohkan sama Nabi Muhammad. Aja tidak apa, kata Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau mau ditanya kan bentar lagi kiamat, dital tumbuh, sempat tumbuh, udah kiamat, udah hancur semua. Ini nunjuk ke Nabi Muhammad SAW kepingin ngajarkan yang penting kita usaha yang dilihat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak melihat hasilnya nanti, kita berusaha untuk cari ridho, cari rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hasilnya terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu seorang guru ketika tunggu itu bukan nanti ini biar jadi sesuatu yang istimewa, harapan. Tapi yang usaha yang mereka lakukan adalah ngajarkan mereka. Yang penting mereka usaha untuk nyampaikan. Yang penting mereka berusaha untuk belajar. Ada usaha mulai untuk belajar. Hasil insya Allah ya Allah yang memberikan, urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. وصية من وصايا طلبة العلم وطالبات العلم متعلقة بشأن الأوقات. 4 أوقات في كل يوم وليلة يجب أن تكون مصروفة في نفع يلائمها، وإلا لا يدرك الإنسان بركة العمر. إذا حافظ على ال4 الأوقات هذه نال بركة العمر.
ada wasiat yang biasa diwasiatkan kepada para penuntut ilmu. Apa wasiatnya? Ada 4 waktu yang kalau diperhatikan 4 waktu ini harus diusahakan untuk diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau bisa memakmurkan minimal 4 waktu di dalam kesehariannya ini dalam hal-hal yang bermanfaat, insya Allah dia dapat keberkahan dalam umurnya. Adapun yang tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan benar di minimal di 4 waktu ini, maka keberkahan jauh dari umurnya dia. الوقت الأول آخر الليل. Waktu yang pertama adalah akhir lail, sebelum subuh. قال العلماء ولو حتى ب10 دقائق قبل أذان الفجر، المهم ألا يؤذن الفجر ويطلع الفجر إلا وأنت مستيقظة. Kata ulama minimal walaupun 10 menit sebelum adzan subuh itu usahakan jangan sampai sudah berkumandang adzan subuh sedangkan kalian masih dalam keadaan tidur. Jadi usahakan udah dalam keadaan bangun, minimalnya 10 menit lah. وهو وقت تنزل العطاء الإلهي واستجابة الدعاء. Itu adalah waktu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga merupakan waktu dikabulkannya doa. يناسبها تلاوة القرآن. Cocok di waktu tersebut untuk kita membaca Al-Qur'an. صلاة الوتر والتهجد. Diisi dengan salat witir, salat tahajud. الاستغفار لما ورد في الآية وبالأسحار هم يستغفرون. Dan juga perbanyak istighfar di saat itu sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur tersebut, waktu sebelum subuh mereka orang-orang hebat istighfar kepada Allah. وكثرة الدعاء. Dan juga banyakkan doa di saat tersebut. هذه كلها تناسب آخر الليل. Ini amalan-amalan yang cocok sesuai waktu di لا تعقد ولاية لولي إلا بقيام الليل. Itu sampai dikatakan tidak wali dilantik menjadi kecuali dengan qiyamul lail yang dia lakukan. قيام الليل منشور الولاية، يعني علامة على أن صاحبه يهيأ ليكون من أهل الولاية. الله يجعلنا وإياكم. Itu dikatakan qiyamul lail. Qiyamul lail adalah benderanya kewalian. Tanda kewalian adalah qiyamul lail. Semoga kita semua dijadikan orang yang bisa melanggengkan istiqomah dalam qiyamul lail. الوقت الثاني بعد الفجر إلى الإشراق. Waktu yang kedua adalah setelah sholat subuh sampai waktu isyraq. كان يقول الحبيب محمد بن عبد الله الهدار قال لو لك سنة ما نمت لا تنام بعد الفجر. Itu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar mengatakan kalaupun kamu setahun belum tidur tetap usahakan jangan tidur setelah sholat subuh. لما في ذلك الوقت من عطاء إلهي. Karena saking besarnya anugerah Allah di saat tersebut. ويبدأه الإنسان بالذكر لله تعالى. Diisi saat tersebut dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. قراءة أذكار الصباح كالورد اللطيف وسورة ياسين. Diisi dengan mungkin wirid-wirid subuh, ada diriwayatkan wirid latif atau baca surat Yasin. وبعد ذلك ما تيسر من الأوراد والأذكار بحسب الترتيب. Dan juga diisi lagi dengan apa yang bisa dari بعضهم يجعلون فيه بعض دروس العلم التي تحتاج إلى انتباه كالنوم، لأن الذهن في الصباح يكون فارغ متصفي فتسهل عليه التقاط المعلومات وحفظها أكثر من أي وقت. Belajar ilmu yang perlu perhatian besar, sebagian menjadikan waktu untuk belajar ilmu nahwu. Karena waktu setelah subuh itu biasanya akal masih fresh, masih seger, sehingga bisa fokus lebih, sehingga bisa ngambil ilmunya, maklumatnya lebih banyak dibanding dengan waktu-waktu lain. والوقت الثالث بين العصر المساء قبيل المغرب قالوا حتى ولو قبل المغرب ب10 دقائق. Itu waktu yang ketiga adalah antara asar sampai maghrib. Itu sampai dikatakan walaupun sebelum maghrib 15 menit. قالوا أن بعد الفجر له خاصية قوية في استجلاب الأرزاق الحسية، وبعد العصر له خاصية قوية في استجلاب الأرزاق المعنوية كالطاعة والخشوع والحضور والتوفيق. هذه محلها المساء. فإذا جاءت للإنسان هذا الوقت وهو في طاعة وهو في دروس وهو في عبادة ما شاء الله وفر الله حظه من الخشوع ومن الحضور ومن الأرزاق المعنوية. Itu dikatakan kalau waktu habis sholat subuh itu waktu paling mujar, paling hebat untuk menarik, memancing rezeki yang dohir. Adapun waktu setelah asar sampai maghrib adalah waktu paling kuat untuk menarik
rezeki batin kita. Rezeki batin yang seperti khusyuk, sifat hudur hati, ketaatan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itu paling kuat ditariknya, dapatnya ketika bisa menghidupkan di waktu ba'dal asar dalam keadaan taat atau belajar ilmu atau hal-hal yang bermanfaat, maka dia dapat bagian besar dari rezeki batinnya dia, dari khusyuknya, hudur hatinya dan segala macam. الوقت الأخير من الأربعة بين المغرب والعشاء. Dan waktu yang keempat yang terakhir yaitu antara maghrib dan isya. كانوا لا يخرجون فيه من المسجد أبدا. Mereka itu sampai tidak keluar sedikit pun dari masjid antara maghrib sampai isya. ولا يحبون أن يشتغلوا بشيء من شؤون الدنيا في هذا الوقت. Bahkan mereka tidak suka, tidak mau kalau ada urusan dunia di antara maghrib sampai isya. إما أن يكون وقت للقرآن أو للعلم أو للذكر. Bisa mereka jadikan, di antara mereka menjadikan untuk baca Al-Quran atau untuk belajar ilmu atau diisi dengan zikir. عندما تنتظم هذه الأوقات تنال الواحدة منكن عطاء من الله في آخر الليل، عطاء من الله في أول النهار، عطاء من الله في النهار، عطاء من الله في أول الليل. صار بركة في أول الليل وآخره، أول النهار وآخره، ذكر أول النهار وآخره، علم أول النهار وآخره. هذا يفتح باب من أبواب العطاء الذي لو دامت للإنسان صب الله سبحانه وتعالى الهب والعطايا. Maka seorang apabila bisa memakmurkan 4 waktu ini, maka dia telah mendapatkan di awal harinya dia anugerah dari Allah, di akhir harinya dia sore hari dapat anugerah, awal malamnya dia di maghrib itu udah dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, akhir malamnya pun telah dapat anugerah dari Allah, sehingga waktunya dia isi dengan kegiatan baik terus, anugerah Allah tercurah kepada dia, barokah di awal zikir kepada Allah, di akhir juga dia zikir kepada Allah, di awal harinya juga zikir kepada Allah, di akhir harinya juga zikir kepada Allah, maka waktunya dapat keberkahan yang sangat banyak. الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم تكلم عن آخر الزمان وما يجري للنساء من انحراف عن حقائق الإيمان والدين. Itu Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang akhir zaman dan juga keadaan wanita-wanita yang mulai belok di akhir zaman. فمن ذلك أنه ذكر عن فسق الرجال أو فسق الشباب واستتباع. تجد البيوت يتحول حالها العصر المساء قبيل المغرب، قالوا حتى ولو قبل المغرب ب10 دقائق. Itu waktu yang ketiga adalah antara asar sampai maghrib. Itu sampai dikatakan walaupun sebelum maghrib cuma 15 menit. قالوا أن بعد الفجر له خاصية قوية في استجلاب الأرزاق الحسية. بعد العصر له خاصية قوية في استجلاب الأرزاق المعنوية كالطاعة والخشوع والحضور والتوحيد. هذه محلها المساء. فإذا جاء الإنسان هذا الوقت وهو في طاعة وهو في دروس وهو في عبادة ما شاء الله وفر الله حظه من الخشوع ومن الحضور ومن الأرزاق المعنوية. Itu dikatakan kalau waktu habis sholat subuh itu waktu paling mujar, paling hebat untuk menarik, memancing rezeki yang dohir. Adapun waktu setelah asar sampai maghrib adalah waktu paling kuat untuk menarik rezeki batin kita. Rezeki batin yang seperti khusyuk, sifat hudur hati, ketaatan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itu paling kuat ditariknya, dapatnya ketika bisa menghidupkan di waktu ba'dal asar dalam keadaan taat atau belajar ilmu atau hal-hal yang bermanfaat, maka dia dapat bagian besar dari rezeki batinnya dia, dari khusyuknya, hudur hatinya dan segala macam. الوقت الأخير من الأربعة بين المغرب والعشاء. Dan waktu yang keempat yang terakhir yaitu antara maghrib dan isya. كانوا لا يخرجون فيه من المسجد أبدا. Mereka itu sampai tidak keluar sedikit pun dari masjid antara maghrib sampai isya. ولا يحبون أن يشتغلوا بشيء من شؤون الدنيا في هذا الوقت. Bahkan mereka tidak suka, tidak mau kalau ada urusan dunia di antara maghrib sampai isya. إما أن يكون وقت للقرآن أو للعلم أو للذكر. Bisa mereka jadikan, di antara mereka menjadikan untuk baca Al-Quran atau untuk belajar ilmu atau diisi dengan zikir. عندما تنتظم هذه الأوقات تنال الواحدة منكن عطاء من الله في آخر الليل، عطاء من الله في أول النهار، عطاء من الله في آخر النهار، عطاء
عطاء من الله في أول الليل، صار بركة في أول الليل وآخره، أول النهار وآخره، ذكر أول النهار وآخره، علم أول النهار وآخره. هذا يفتح باب من أبواب العطاء الذي لو دامت للإنسان صب الله سبحانه وتعالى عليه المواهب والعطايا. Maka seorang apabila bisa memakmurkan 4 waktu ini, maka dia telah mendapatkan di awal harinya dia anugerah dari Allah, di akhir harinya dia sore hari dapat anugerah, awal malamnya dia di maghrib itu udah dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, akhir malamnya pun telah dapat anugerah dari Allah, sehingga waktunya dia isi dengan kegiatan baik terus. Anugerah Allah tercurah kepada dia. Barokah di awal zikir kepada Allah, di akhir juga dia zikir kepada Allah. Di awal harinya juga zikir kepada Allah, di akhir harinya juga zikir kepada Allah, maka waktunya dapat keberkahan yang sangat banyak. Al-Habib Al-A'zam sallallahu alaihi wasallam تكلم عن آخر الزمان وما يجري للنساء من انحراف عن حقائق الإيمان والدين. Itu Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang akhir zaman dan juga keadaan wanita-wanita yang mulai belok di akhir zaman. فمن ذلك أنه ذكر عن فسق الرجال أو فسق الشباب واستتباع النساء. لقيت البيوت يتحول هذا، فالمرأة تكلف زوجها بدافع المحبة بدافع الرحمة، لا بد تعمل كذا، لا بد تعمل كذا، حتى يصير الرجل تابع وليس يصير الرجل متبوع وليس تابع، وهي تظن أن هذا من التدبير، مع أن الحق تعالى جعل قيادة الأسرة للرجل، بل سبب نجاح البيت والأسرة أن تكون المرأة ممتثلة لأمر زوجها. كان الأوائل سيدنا الحبيب أبو بكر الله يرضى عنه كان يخبرنا عن أمه أنه كان إذا والده الحبيب علي عاقب أحد من أولاده أو شدد عليه وهرب إلى أمه يسترحم، هذا أبوي كذا، يقول لا تجي عندي، اسمع كلام أبيك، انتبه لكلام والدك، لأن هذا يبني أسرة متماسكة. كثير من البنات الحاضرات الآن لم تتزوج بعد الزواج اليوم الأسر تتلف، لأنهم يظنون، نجد حتى طلبة علم يأتون إلى المعاهد، الولد أو الطالب عنده كسل وأبوه يريد يتعلم ويتربى ويساعده في المال ويعطيه ما يريد، لكن الأم من الخلف تتحرك بحركة أخرى، لا بأس، خلي الولد يستريح، حتى هو ما يريد المعهد لابد تزيده من المال، وتظن أن هذه الرحمة هي تبني المجتمع وأن هذا الأب قاسي. النتيجة فساد الأولاد، وهي بنفسها هذه الأم سيأتي وقت تبكي من الولد العاق السيء لأنها كانت سبب في إفساده. هذا كلام أحب أن تسمعنه من الآن حتى يكون في ضمن خصوصياتك في مستقبل الزمان، لأن كما قلت في أول الكلام الأم وعاء، إذا استطعنا أن ننظف هذا الوعاء ما شاء الله كل ما يوضع فيه يخرج صالح. لو عندك وعاء متسخ أي شيء تضعه فيه ما له ثمن، عندك وعاء والعياذ بالله فيه وسخ صببت عليه لبن وإلا عسل ما ينفع، لابد أن يكون الوعاء نظيف. فكذلك الأمهات، بل أن الأم من سن ولادة المولود إلى 7 من عمره هي المسؤولة عنه مسؤولية كلية. كل ما صلحت كل ما صلح هذا الولد وعادت عائلاته بالخير والبركة، هذا الذي نرجوه، لأن حياتنا الدنيا منقطعة منقضية ولا بد أن نفارقها ونتركها ونرحل عنها. Maka Nabi Muhammad tadi mengabarkan keadaan perempuan di akhir zaman dengan sifat kadang seseorang laki itu bisa berubah keadaannya gara-gara wanita. Ini beliau tadi juga menyampaikan, kepingin kalian dengar dari sekarang biar sudah masuk dalam otak untuk kedepannya, masa depannya akhirnya punya fondasi dasar yang kuat. Perempuan kadang mempengaruhi dia setelah mungkin nikah suami istri, itu laki dipaksa dengan keadaan zaman sekarang, dipaksa untuk mengikuti apa maunya si perempuan. Perempuan banyak maunya, ini harus gini, harus gini, harus gini, yang akhirnya statusnya laki yang seakan-akan ngikut dengan perempuannya. Padahal ini udah berbeda dengan aturan Nabi Muhammad yang mana sebenarnya kepemimpinan atau setirnya harus yang megang harus lakinya. Cuma keadaan wanita-wanita yang di akhir zaman mereka banyak maunya sehingga ngatur-ngatur. Bahkan sebagai contoh, ketika seseorang orang tua masukkan anaknya kepingin belajar mondok, si ayah sudah memfasilitasi dengan fasilitas yang cukup.
kepingin belajar mondok dengan anaknya kepingin jadi orang yang sukses ditaruh di pondok. Cuma anaknya mungkin ada betah sedikit, bingung mau ngadu sama ayahnya, tidak berani, akhirnya lewat jalur ibunya. Nanti ibunya kesian lewat jalur samping, ibunya kalau ngomong kesian anaknya tambahin lagi mungkin sangunya kurang, atau sudah mondok tidak apa-apa, kesian masih kecil. Akhirnya gara-gara yang seakan-akan ibunya itu rahmat kepada anaknya, padahal nanti mungkin bisa jadi penyesalan si ibunya tersebut ketika anaknya malah kurang ajar sama orang tuanya. Gara-gara apa? Ibunya merasa kalau ibu sayang sama anaknya, perhatian sama anaknya. Kalau ayahnya ini terlalu kaku, terlalu keras hatinya, tidak ada cintanya sama anak. Kok anak dipaksa seperti ini? Kok anak dipaksa seperti ini? Padahal seorang ayah ingin pendidikan, ingin masa depan sukses. Kadang seorang ibu yang tabiatnya masih belum menguasai syariat, belum menguasai agama, sehingga dia mementingkan urusan pribadinya atau saya kesian gini kesian, mempengaruhi nanti masa depan anaknya. Bahkan dicontohkan guru beliau Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur itu menceritakan dulu masa kecilnya kita, masa kanak-kanaknya kami, kakak adiknya, ketika ada salah satu yang dimarahi oleh ayah, oleh abahnya, itu nanti dimarahi, bingung mau ngadu sama siapa, akhirnya ngadu ke umiknya. Umiknya yang anaknya ngadu sama umi ini, ayah saya gini, saya dikerasi gini, umiknya ngomongnya gimana? Jangan datang ke saya. Kalau udah ayah yang ngomong, kalau udah abah yang ngomong, udah nurut, harus ikuti semua apa kata abah. Si uminya nutup pintu, sehingga anak bingung karena memang setirnya ada dari abahnya. Nah kayak gini yang diharapkan untuk mempengaruhi generasi yang akan datang. Makanya perlu didengarkan dari sekarang biar terbangun itu, terdoktrin dalam diri kita, generasi yang akan datang, wanita-wanita yang bisa sejalan dengan aturan Nabi Muhammad SAW ketika menggunakan aturan Nabi Muhammad, yaitu menjadikan dia yang hebat, wanita yang hebat adalah wanita yang bisa mengikuti apa aturannya suaminya, mengikuti apa aturan yang laki yang didik suaminya atau ayahnya. وعلى كل حال جميع مراحل المرأة يجب رعايتها، بنت صغيرة، بنت شابة، بنت قبل الزواج، مرأة بعد الزواج، مرأة بعد الولادة، مرأة في الكبر، كل أطوار المرأة يجب أن يعتنى بها اعتناء خاص. Setiap waktu yang dilalui perempuan itu memang sangat perlu diperhatikan, dari mulai baru dilahirkan, nanti ketika dewasa, atau nanti ketika udah mulai tua, itu semua perlu dengan perhatian yang khusus yang perlu dilakukan oleh wanita. Bahkan tadi dikatakan seorang bayi lahir sampai umur dia 7 tahun, tanggung jawab penuh itu sebenarnya terletak di ibunya, di perempuan. Gimana dia mendidik itu nanti yang menentukan hasilnya masa depannya. Karena masih anak kecil, masih yang ngurus semua ibunya. بالطبع الوقت يضيق لأنها جمعة. جزا الله خير الحبيب عبد الله بن حسن على دعوتنا للحضور معكنا، وإن شاء الله تتجدد اللقاءات وتتجدد الأوقات. وعلى كل حال فأنتن ما شاء الله في طلب علم وفي خير، ونوصيكن بالثبات والاستمرار وحفظ أنفسكن من كل ما تأتي به رياح الأيام والليالي، حتى يثبت الواحدة منكن قدم في المعاملة مع الله. فإذا صلحت المعاملة مع الله جاء بعد ذلك الخير وجاءت البركة في المرأة وفي آثارها وفي عبادتها وفي مستقبلها وفي أولادها. والدعاء لكن مبذول أن ينظر الله إلينا وإليكن ويصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا. Dan beliau sampaikan karena hari Jumat waktunya sempit, pertama ucapkan terima kasih kepada guru kita Habib Abdullah bin Hasan Al-Haddad bisa hadir kumpul kayak gini, dan insya Allah Allah berikan kepada kalian semua wasiatnya, yaitu bisa mau untuk terus sabar, untuk terus bisa terus dalam belajar ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah Allah berikan apa yang diharapkan sehingga kalian bisa muamalah baik dengan Allah, bermuamalah baik dengan Allah. Dengan muamalah baik dengan Allah, maka kalian pun bakal jadi baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anaknya pun, generasi yang akan datangnya pun insya Allah bakal jadi baik. Berkat perkumpulan ini insya Allah Allah ulang lagi, Allah jadikan keberkahan, bisa ketemu lagi mungkin di waktu yang akan. Habib Abu Bakar kitabin khasin bi sya'n an-nisa. Ada Habib Abu Bakar Al-Masyhur, ada 2 kitab khusus untuk perempuan. الأول فقه الدعوة للمرأة المسلمة. Yang pertama namanya Fiqh Dakwah lil Mar'ah Muslimah. الثاني
التبصرة الدعوية بشرح المنظومة النسوية، منظومة تتعلق بشأن النساء نظمها حبيب أبو بكر ثم شرحها. إن شاء الله تعرفون على هذين الكتابين وتطالعن فيهن، خاصة من تعرف العربية منكم أو في الدروس. Dan juga ada nazam yang disusun, syair yang disusun tentang perkara wanita, kemudian disarahi sendiri oleh Habib Abu Bakar. Kalau mungkin yang sudah bisa baca kitab, bisa baca ini dua kitab, sangat baik, atau mungkin yang bisa diajarkan juga bagi yang tidak tahu tentang dua kitab ini yang berkaitan dengan wanita. ونختم هذا المجلس إن شاء الله بالدعاء. Juga insya Allah ditutup dengan doa. أتوجه إلى الله الكريم سبحانه وتعالى بسر الجمعة وساعة الجمعة وعطاء الله في الجمعة أن يغفر الله ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشف كروبنا ويبارك في هذا المعهد وفي معلماته وفي طالباته وفي من يقوم عليه وفي من يعاون فيه. اللهم اجعلهم أجمعين في بركة شاملة تامة كاملة، وافتح علينا وعليهن فتوح العارفين، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، واسلك بنا خير سبيل، وبلغنا من الآمال فوق الآمال، المطلوب فوق المطلوب، والمرجو فوق المرجو، والمأمور فوق المأمور. اللهم نظرة من نظراتك وعطية من عطياتك ومنحا من منحك لهؤلاء الطالبات. اللهم افتح عليهن في التعليم وافتح عليهن في التربية، واحفظهن من شرور الزمان وهدايا الزمان وآفات الزمان ومشاكل الزمان وبلايا الزمان، واجعلنا وإياهن منها في أمان، وارزقنا كمال السكينة والاطمئنان، ورقنا في مدارج الإيمان والإحسان واليقين والعرفان، وبلغنا ما بلغته الكامل من هذه الأمة، واجعلنا نافعين هذه المهتدين. وهؤلاء الطالبات بارك فيهن وافتح عليهن ورقهن في العلم ورقهن في العلم ورقهن في السلوك، وبارك في بعد ذلك في آثارهن وفي تعليمهن وفي معاهدهن وفي أولادهن وفي مستقبلهن ظاهرا وباطنا. وادخل نيتنا هذه ودعواتنا هذه في دعوات شيوخنا ورجالنا وأئمتنا إلى عند سيد الوجود وأهل الشهود مع الختام بالحسنى، وأنت راض عنا، وأعطنا ما أعطيته عبادك الصالحين في عافية، بسر الفاتحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ما شاء الله نستودعكم الله، بارك الله